Hello, Satihan. Welcome back once again. Isor moromra ami han sob manu baldin or bal homoy ami han rakhi dia karni isor ke bishi things te ase. Oi kunba tu ajila din debi kunba tu duk pai ase kunba tu mon beka ase kunba tu kandi ase holebi ami han sob ke isor bra baldin rakhi dia karni isor ke bishi dangor dhanyabad dia ase things te ase. Aro itia ami han brother yim chumor ke tai lok kro laise. This is the second time or third time mahan fourth fifth time aya ase lebi video do leta ita third time loi ase aro ami han la brother yim tola update apnan ke jole logina ahi ase to brother to hole to bishi duk pai gina thagise ja salbra ina gorne ita itu salta kinika duk pai gina ahi ase lebi so morom bra ita tak to gao bal hoi gina ja nishna ami han dikhibo pare ase to isor ki bishi things te ase aro itia kole monjai thaga dhole to ami hala brother im to bemar hoigina thaga tamte tai laga ama bi tai ge logina bohi thaka tai la bhuni aro tai la ama tai jumba logina bohi thakisile ama bi itia olop bukhar khan hoigina kauchik na thagi gina itia ami han dibi kotha koro na parna tai itia bisna te bohi ase to itu nimite apni han ge request kore ase ki morom korigina apni han laga prathana apni hala support tai la family tai khan laga family ge punchai dibi bole apni han ge request kore ase ami han laga brother yim tola ama dhole to bukhar hoigina ami han dibi kotha kole olop diktar hoigina tai aji to mohan kotha bi koro na parina bohi ase tai humai ase aram kore ase to ne disturb na dibo nimite ami han tai ge video de logina ahibo parna to kwa nishna apni han la support beshi paise apni han la morom beshi paise isor hi apni han ge bless kor dibo ami han to iko dibo na pare ami han di apni han ge khali thanks ko pare ase to apni han ge beshi thanks di ase jun manu dikhya manu nahole be lagya manu itu khan ge bless ko isor ke dhar dia nishna ase ase isor ge dhar dia ase itu nimi itu karne itu to hole to isor ke dhar dia nishna hoigina apni han tai nimite iman bless korgina aha to isor hi apni han ge bless kor do each and everyone ge kunba prathana di madad korise kunba video share korgina madad korise kunba manu duk thaga tamte apni han la mon duk tai khan lokote bi logina ai jaise itu nimite apni han ge bishi things de ase isori apni han ge bless kor dibo aro etia ami han la brother yim tola update to hole to etia last din de tai khan check out kora tamte tai khan release kora la din de aro logina ahibo itu nimite ami han do hole to tai laga bank account details kan to aro tahan laga donation wise kori thaka to hole to ita khatam hoa nai to itu to still ongoing apnan ge madad koro paro gona apnan je request kore ase aro itia tak ahi gina thaga to hole to amount hole to 1,40,309 rupees iniga ahi gina ase 1,40,309 rupees ahi gina ase itu karne apni han aro bi madad koro paro itu amount aha to hole to more than 1 lakh plus more than 1 lakh plus to chalaise 1,10,15 inga chalai kina ase ta hanaga ICU te thaka aro dawai pani puri kina ha itu debra sob jai kina ase itia left thaka dole to bishi nai jabi to apni aro madad koro paro isori apni bless kor dibo aro brother apni bi ekta tuida ami hama viewers khan ge apni bi ekta tuida koi dibi ani Allah viewers kan apni ge bishi things de ase ile mane ami kan ahi kana saisi kole bi ami han ko wala pare apni Allah madad apni Allah help sob prathana side pra daile alag alag side pra inika tai ge madad ka do itu apni isora aro apni order assist pabde koile koi ase aro aji to je brother bra sob type ra koi dise lebi moi eke tadida aro moi ko to once na bemar duk thaga tam di iniga manu je help kora aro alag side pra iniga help kora na itu to amian kobole na parle bi isor bra apni lo body as babo itu karne iniga la chance paise koile alchina lagibi aro support ko dibi aro help ko dibi ko dina apni request kora ase aro aji to once na amiga la to
তাই লগা কন্ডিশন আৰু তাইলা হেল্থ কিনা আছে তো আহি কেনে চাই কেনে আৰু বেছি খুশি পাইছে কিলা মানে পইলা পৰা তো অলপ ডিফাৰেন্স তো আছে আমি আৰু বেছি খুশি পাইছে আমি গান 2 দিন ভিডিও লাবানে কেনা আজি 3 days today আহিছে তো কাৰণে আজি তাই লগা আহি কেনে ফেস কাউন্ট আহি কেনে মই গান বেছি খুশি পাইছে হলেবি যদি একটা আৰু অলপ মন ভিতৰত অলপ প্ৰব্লেম দেখা দিও কি আছে কিলা তাই লগা আমা আৰু তাই লগা বনি দুজনী আছে এটা কয় নিচিনা তাই লগা আমাৰো অলপ তাইবি বেমাৰ আছে এইটো কাৰণে আপুনি গান মৰম কৰা কিলা মানে তাই লামা পৰা আৰু ভাল থাকিলে তো চাবলৈ পাই আছে হলেবি ইনিকা তান্তি আৰু তাই লামা পৰা বেমাৰ হৈ আছে এইটো কাৰণে পাতন্তি তাই লামা আমাৰ যে ইয়াত কৰি আৰু কয় নিচিনা একাউণ্ট নম্বৰটো আৰু তাকে হালিকিন আছে আপোনাৰ হেল্প কৰিব কৰিলেতো আৰু হেল্প কৰিব পাৰিব দেই কৰি আছে আৰু আজিতো কয় নিচিনা আমি আল্লাহ 3 জন আছে ব্লাডৰ বিজ আৰু ব্লাডৰ কেটক ব্লক 3 জন আইন আছে তাই তাই ক্যামেৰাম্যান কৰি আছে এইটো কাৰণে আপুনি কান যিমান জন এইটো ভিডিও চাই আছে আৰু ভিডিও একজন শ্বেয়াৰ কৰি দিবি আৰু ইনকাম মদত কৰি থাকিবি দেই কৈ কিনে আপুনি কৰি আছে আৰু আজিতো আমি কালা ভিডিও ইউটিউবৰা ইন হৈ যাব আৰু লাষ্ট দিন দি আমি আপডেট পাব দেই কৈ কিনে আপুনি কৰি আছে টেক কেয়াৰ ষ্টে সেফ বাই বাই May God bless you.